Hello guys. Kain tayo guys, almusal. Tanawan ninyong amo din kain kang guys. Baka kami nangaon guys. Sino lang tayo sa balas ba? Balas. Tapos may ilan mga lami ang ibig abroad. Lami lagi. Abroad kayo, tapos mag-awa kayo, mamputas. Kailangan. Gago! Abroad kayo, namamakawa. Yes, the sign was right for us to say. We take a time and live our lives together day by day. We make a wish and set it on a prayer. Diba bay, pagka boyong ipin mo, pagka sumipol ka akwan, boyong ipin mo, pagka sumipol ka akwan,